सानताड़ी न्यूज़ चैनल पहाटा खन आपे सानम को जोहार आसो इन नपाय के मेना पे सानताड़ी खबर दोपे नेल इदिया गिया तेही हो जुदे जुदे लेखान खबर को आते आपे को सामांग ली हे सेटरना इन सारना खबर रेना हेडलाइंस को दो काना आबुआ दिसम रे आबुआ राज सिदु कान्हू जितकर बिरसा मुंडा जितकर पंडित रघुनाथ मुर्मू जितकर नौकान स्लोगान तालाते तालताला ओचोकेदा को ओडिशा पनत रे काप्तिपदा ब्लॉक रांगामुटिया सोरसोपर आतोरेन माजी बाबा को सावते आतो गाँव लागो तेहिन बसियम गेलमित बजा ओक्ते रांगामुटिया आतो द पेसा ग्राम सभा लेकाते छेटियर तुलु धीरी को बिक सागुन केदा ओना तायम पे धाव ओना ठाव रे एने आचुर तायम मिटटांग आरा सिम सांडी को बोंगा केदेया ओना तायम रांगामुटिया आतो द पेसा ग्राम सभा आतो मेन को छेटियर केदा पेसा रिया मेहनत तो हुयो कना पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया नोआ अनड़िया कता ग्राम सभा रिया दाड़े दो आडी मारांगा और ओना ग्राम सभा जुदी पेसा रिया दाड़े न्यामा ताहले कान आदिवासी को दिसम रे आदिवासी को राज बांखान चेता नोंकान मोहताना कमीगा को उदु सदर केदा रांगामुटिया ग्राम सभा रेन हड़ होपन को चलो एनखान मयूरभंज खन आलेरेन रिपोर्टर जगदीश मुर्मू रिपोर्ट बन न्यान लगे kata tap no kapi sama ele akromyo kana rotha murmo bola teli gerle bani makodgoda panchayat rally na bid pargana kate minaliya ar noate rangamati tolare pesa dirila segi sabaki ale noa ten kono rangamati tola do pesa nerite tolakan tola metale jimalakia संविधान रे आइन दिवा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कप्तिपदा ब्लॉक कालाडीही मौजारे रंगामुटी टोलारे नो पेशा धरी दले सखी सभा किया तो संविधान रे आइन 1996 धारा 1 होते थे तेहन खन ले नो पेशा नरितले तारा माने आबो को आले को तुलुज किबा आबो को तुलुज मेना एने सेरे ला लक्चर मेन दो बंगा बुरो एने सेरे ला लक्चर नोआ को के चलकाले पंचायत होया ना खतिर तहे आले नोडल सखी सभा का आर आबो को तुलुज एम का बन 26 टी पावर चलकारे नोआले कमी होया दिको पुसी आबो को चितारे को नाचारे नोआ को इदी काते अब नोआ सखी सभा धीरे रे गिडी गोडे तहलेन खान नोई सखी सभा धीरे गड़ो सपोर रे एमालिया मिते अडिगान आस्ताल फेक एसटी सर्टिफिकेट लेते निया बार दो वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन पुरुलिया जलाचंगा पाटा कोन बांधुवन रन एमएलए राजीव लोचन सोरेन साव को न्यापामेना गोटा पश्चिम बांगला पोनत रे दिन के दिन भुआ एसटी सर्टिफिकेट ना कारबार बाड़ती चला कना ओनाते नुकु टेकाव दाराम लागित को रिकेव कदा आबोरेन आयमा आदिवासी संगठन को बेस को एक शर्मा खन के नेलोक कना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन करे से एमफिल पीएचडी और चाकरी करे मा हेगे आदिवासी को राखा दो ठावरे को बोलन कना ओ आदिवासी को नोआ को चांगा दाराम लेते आयमा सरकारी दफ्तर और हकदारी कोठेन आदिवासी संगठन पाटा खन चिठी को कोलाकात कोआ एन रेहो जहान बनदल दो बांग नेला कना रे कारबार
एमएलए राजीव लोचन ठेन सेनलेन को पुरुलिया जिला चांगारेन मारते सूत्रत मानतान सनत कुमार सोरेन सूत्रत मानतान गणेश चंद्र माहाली जग सूत्रत मानतान प्रशांत मांडी नुकु छाड़ा काते हो जिला कुमुटन मानतान को किसकिंदा मुर्मू तुषार टुडू ओसिनी मुर्मू चित्तरंजन हांसदा ओसिम मुर्मू सेमापद माहाली एमान को बाहा थुपना चाल सावते सारोकलिपि होको चाल तोराव देया ओना तायम भुआ एसटी सर्टिफिकेट इदी काते आयमा घड़ी गापालमाराव हुयेन ताकुआ मुख्यमंत्री मानती ममता बंदोपाध्याय सावते अनग्रसर श्रेणी कल्याण दप्तरेन मंत्री मानतान को ठेन हो नोआ कथाय लई सदरा मेनते लई किदा एमएलए राजीव लोचन सोरेन मुख्यमंत्री दृष्टि আকর্ষণ করব এবং এটার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি অবশ্যই একজন বিধায়ক হিসাবে আমাদের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের যে কল্যাণের জন্য যে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রচেষ্টা সেটাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য আমি অবশ্যই হাত বাড়াবো এই অঙ্গীকার আমি আপনাদের কাছে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই যে যাদেরকে আদিবাসী হিসেবে যারা সার্টিফিকেট নিয়েছে অলরেডি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাদের রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা কি আপনি তুলে ধরবেন? হ্যাঁ, এটা আইনি পদক্ষেপ অনেকে এর ইতিপূর্বে অনেকেই নিয়েছেন, যেমন আমাদের যারা আছেন কয়েকজন সমাজসেবী আছেন যারা হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছে, তাদের মধ্যে খুব সম্ভবত অর্পণ বাবু বা এরকম অনেকে আছেন, ওনারা কেসও করেছেন এবং ইতিপূর্বে দেখা গেছে একজনের চাকরিও গেছে এবং তাকে আবুয়া জাতিয়ারি সাপাপ আসার কাপিগে রুখে দাঁড়িয়াবনা পালেন এটা জাতিরেন বাইরি কোঠেন দো এটা জাতি ঠেন এড়ে যখন বাঞ্চা লাগিতে আবো সানাম আদিবাসী को চেংখা জমি দো আর এভেনরে লাগতি মেনা বাখান মিট মিট দে সানাম আবন সিবর চাবা চো বাইরি কোঠেন পশ্চিম বাংলা পনচে মেনা মালদা জেলা হরিশ্চন্দ্রপুর আতুরিয়া পুরিয়া জমি को দখলে দাছে को আক্রিয়ে দা জমি ব্যবসিক को ওনা জায়গা দখল দহ লাগি দারে को রহয়া কাদা আর को পাচরি এসেলেদা মেনখান ওডেন আদিবাসী को दो बांग को खोजो कना ओना जमी नौका कते को दखल मा एटा बारेरेन हर को ओडेन आदिवासी को दाबी दो नवा पुरिया हासा दो आले आदिवासी को मुद्रे जहां को ओड़ा टिंडे आ जुमी जायगा बानु तको उनको को न्याम्मा आर बाखान गिद्रे को लगित खेलोट लगित माट तैयारोमा एनहो एटा हर दो नौका बेसरकारी भावे नवा जायगा दो बाले दखल होचोआ को बरং सरकारी भावे व्यवहार होचोआ मानवा जुमी नवा को बेआईने कामी खातिर आसार कापियाते रोड दाराम तलाते 40 बेजार को सदरा कदा ओंडेन आदिवासी को এটা আসলে হচ্ছে ভেস্টল্যান্ড খতিয়ান একে এবার খতিয়ান একের মানে হচ্ছে ভেস্ট তো এবার হচ্ছে যে এখানকার যে স্থানীয় যেটা জমি মাফিয়া আছে জমিগুলো বিক্রি করেছে বিক্রি করে বাইরের মানুষকে বসাচ্ছে এবার হচ্ছে যে ভেস্টল্যান্ডের মানে হচ্ছে যারা যাদের জমি নাই তারা পাবে ওই সকল মানুষরা ঘর বসতি করবে এবার হচ্ছে আমাদের আদিবাসী ফ্যামিলির মধ্যে অনেকে আছে যে ঘর বাড়ি কিছুই নেই ওরা বসবে আমরা বাইরের গ্রামের মানুষকে এখানে বসতে দিব কেন আচ্ছা এই নিয়ে আপনারা কি অভিযোগ জানিয়েছিলেন অনেকবার মোটামুটি 5 বছর ধরে অভিযোগ জানাচ্ছি কখনো যাচ্ছি থানা থেকে বলছে যে আমাদের কাজ নাই এটা বেলেরো অফিসারের কাজ ওখানে যাচ্ছি ওখান থেকে আবার বিডিও অফিস থেকে পাঠাচ্ছে ওখান থেকে আবার অন্য জায়গায় পাঠাচ্ছে এইভাবে করে করে অনেকবার গেছি এলাকায় যেটা ভেস্টল্যান্ডের নিয়ম হচ্ছে যে পুরোটা কিছুই থাকবে না যদি হবে তো হয়তো কোনো সরকারি প্রপার্টি সরকারি কোনো প্রজেক্ট হবে না হলে স্থানীয় কোনো বাসিন্দা বাড়ি করবে যাদের বাড়ি ঘর নেই তাছাড়া কিছুই হবে না আমরা অন্য জায়গা থেকে হবে না আর যেটা হচ্ছে খেলাধুলার মাঠ হবে একদম পুরোটা মাঠ হবে तेहिया खबर दो नीन उडेंगे और नाव नाव खबर नाम लगी नुआ चैनल बन सब्सक्राइब मा और एमाकन बेल आइकन टिपो दो आलो बन हिडिंग मा मायन खान तेही लेका दो जोहार।